اسرائیلی فوج کی رفح میں گھر پر بمباری، ایک ہی خاندان کے 12 افراد شہید۔ 7 اکتوبر کے بعد سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 24,285 ہو گئی۔ شہید بچوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو چکی۔ 61,000 سے زائد فلسطینی زخمی۔ غزہ کا طویل ترین مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی 5ویں روز میں داخل ہو چکا۔ دوسری جانب حماس کے حملوں میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات کے لیے امریکی سینٹ میں پیش کی گئی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین پر عمل کرنے کی تحقیقات کی جائیں۔ سینیٹر برنی سینڈرز کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل کچھ غلط نہیں کر رہا تو ہمیں یہ معلومات ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ انتخابات کرانا ہماری آئینی ذمہ داری ہے اور الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے کر چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا انتخابی نشان کھونے کے باوجود تسلیم شدہ سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے رجسٹریشن ختم نہیں کی گئی بلکہ صرف آئندہ انتخابات کے لیے انتخابی نشان واپس لیا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی ہے۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی، پاکستان کا شدید احتجاج، ایرانی ناظم الامور دفتر خارجہ طلب۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حملے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی۔ پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کے خلاف درخواست پر 8 جنوری کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی روکنے کی استدعا اس مرحلے میں پر قابل قبول نہیں۔ عدالت نے صرف شکایت کنندگان کو فریق بنانے کے نقطے پر دلائل سنے، موقف سنے بغیر کسی کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی اپیلوں پر ڈویژن بینچ بنانے کے لیے فائل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے کل سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنی انتخابی مہم کا آغاز حافظ آباد میں ہونے والے جلسے سے خطاب کر کے کریں گے۔ اس دوران وہ معاشی روڈ میپ پر مشتمل انتخابی بیانیہ لے کر میدان میں اتریں گے۔ مریم نواز بھی جلسے سے خطاب کریں گے۔ خون جما دینے والی سردی کا راج برقرار، لاہور کا کم از کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ آئندہ 3 روز تک بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
18 साल की उम्र में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले मारूफ पाकिस्तानी यूट्यूबर असद ने इस्लाम की खातिर अपनी बीवी निमरा के साथ ब्लॉगिंग न करने का फैसला कर लिया है। फरवरी 2020 में सोशल मीडिया पर असद और निमरा की शादी की तस्वीर वायरल हुई। 2022 में जोड़े की यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी, जिसका नाम उन्होंने इज़लान रखा था। असद ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया है कि वो अब अपने ब्लॉग्स में अपनी बीवी निमरा और घर की दीगर खातीन को नहीं दिखाएंगे। अदाकारा रीमा खान ने इंकशाफ किया है कि उन्हें कई मरतबा बॉलीवुड से फिल्मों की पेशकश हुई है, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और अपने मुल्क में काम करने को ही तरजीह दी। कहा, मैं समझती हूँ कि मेरा अपना बहुत टैलेंट है। माजी में मैंने उन काम का तरीका देखा जो मुझे पसंद नहीं आया। अक्लमंदी इसी में है कि अपने चाहे झोंपड़ी हो लेकिन अपनी होती है। ऐसे महल का फायदा नहीं जहां जाकर शर्मिंदा होना पड़े। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे टी20 मैच में भी शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। न्यूजीलैंड की मेजबानी में डनेटन की यूनिवर्सिटी ऑफ टावर के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले टी20 सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 225 रन का हदफ दिया, लेकिन पाकिस्तानी टीम मुकर्रा ओवर में सिर्फ 179 रन ही बना सकी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको दें कि इस्राएली फौज ने गजा के पनाह गुज़ीनों के कैंप रफा में घर पर बमबारी करके बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर के बाद से इस्राएली जारहियत के नतीजे में अब तक शहीद बच्चों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद भी 24,285 हो गई। 61,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके। दूसरी जानिब गजा का तवील तरीन मवासलाती ब्लैकआउट भी 5वें रोज में दाखिल हो गया है। उधर हमास के जगजों ने इसराइली फौजियों पर जवाबी हमले जारी रखे। हमास की जानिब से खान यूनस में इसराइली फौज और गाड़ियों पर हमले किए गए, जिसमें मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए, जबकि इसराइली इलाके में भी रॉकेट हमले करके इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में 22 लाख अफराद कहत के इंतहाई खतरे से दो चार हैं, जिसके सबब अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद की फौरी तरसील बढ़ाने पर जोर दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि इसराइल पर यरगमालियों की रिहाई के लिए कतर में बातचीत कर रहे हैं। गजा में इसराइली कार्रवाइयों की तहकीकात के लिए अमरीकी सेनेट में पेश की गई करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने करारदाद गुज़िश्ता माह ही पेश की थी। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि गजा में इसराइल की जानिब से बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल करने की तहकीकात करी जाए। सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं कि अगर आपको यकीन है कि जंग बिला इम्तियाज हो रही है और इसराइल कुछ गलत नहीं कर रहा, तो हमें यह मालूमात होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि अमरीकी कानून इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करने वाली अफवाज को इमदाद देने से रोकता है। ताहम बाइडेन इंतजामिया पहले ही यह कह चुकी है कि इसराइली ज्यादतियों की बाकायदा तहकीकात नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पीटीआई अपना इंतखाबी निशान खोने के बावजूद तस्लीम शुदा सियासी जमात पर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने बताया है कि पीटीआई की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की गई है, बल्कि सिर्फ आइंदा इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान वापस लिया गया है, क्योंकि पीटीआई कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। इलेक्शन के बाद आजाद उम्मीदवारों की पीटीआई में शमूलियत कानूनी नौयत का सवाल है, जिसके जवाब के लिए इलेक्शन कमीशन के लीगल विंग को इसका जायजा लेना होगा। उन्होंने कहा कि लीगल विंग को पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के कानूनी इसरात का जायजा लेना होगा और ये देखना होगा कि क्या कामयाब आजाद उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं या नहीं। साबिक चेयरमैन सेनेट और आइन के माहिर वसीम सजाद ने राबता करने पर बताया कि अगरचे ये मामला परेशान कुन है, लेकिन उनकी राय में इंतखाबी निशान वापस लेकर पीटीआई को सिर्फ इलेक्शन लड़ने से रोका गया। उन्होंने कहा कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की, लिहाजा पार्टी का वजूद अभी बाकी है और कामयाब होने वाले आजाद उम्मीदवार किसी दूसरी जमात की तरह पीटीआई में भी शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की साबिक सेक्रेटरी कुमर दिलशाद की राय थी कि जो सियासी जमात अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो जाए, वो अपनी ज़ाबता हैसियत भी खो देती है और इलेक्शन कमीशन से डी रजिस्टर हो जाती है।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबात कराना हमारी आईनी जिम्मेदारी है और इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है जो निगरान हुकूमत खुश असलूबी से अंजाम देगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर चुका है। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि मुईशत की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शरीक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं समेत कारोबारी शख्सियात से अहम मुलाकातें की हैं। स्विट्जरलैंड के शहर डेस में जारी इजलास के स्टार्ट लाइन पर निगरान वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर के मुआविन ख़ुसूसी जॉन कैरी, श्रीलंका के सदर रोनेल विक्रमासिंघे और लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मेकामाती से मुलाकातें हुई। मुलाकातों में मौसमियाती तब्दीलियों, तजारत के फ़रोग और गजा की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। और खबर आपको दें कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान ने ईरानी नाज़िम अल अमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया और एहतजाज भी किया। गुज़िश्ता रोज़ ईरान की जानिब से बलूचिस्तान में फ़ज़ाई हमले पर पाकिस्तान ने ईरान में शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि हमले के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान की जानिब से अपने फ़ज़ाई हदूद की बिला इख्तियार खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत करते हैं। हमले में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो चुकी हैं। पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। ये तशवीशनाक बात है कि गैर कानूनी अमल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबते के मुतादिद चैनल्स के मौजूद होने के बावजूद हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि दहशत गर्दी खिते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान की जानिब से यकतरफा कार्रवाइयां अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं हैं और ये दो तरफा एतबार को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है और इस फजाई हमले की संगीन नताइज भी निकल सकते हैं। बलूचिस्तान में फजाई हमला करने के बाद ईरान की जानिब से यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के हदूद में कलदम जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अपडेट करते चले आपको, ईरान की जानिब से पाकिस्तान के फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान ने ईरानी नाज़िम अल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया। गुज़िश्ता रोज़ ईरान की जानिब से बलूचिस्तान में फ़ज़ाई हमले पर पाकिस्तान ने ईरान में शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि हमले के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर ही आयद होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान की जानिब से अपने फ़ज़ाई हदूद की बिला इख्तियार खिलाफ वर्जी की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कार्रवाइयाँ अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं हैं और ये दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं। बलूचिस्तान में फ़ज़ाई हमला करने के बाद ईरान की जानिब से यह दावा किया गया था कि उसने पाकिस्तान की सूबा बलूचिस्तान के हदूद में कलदम जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान ने ईरानी नाज़िम अल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया है। गुज़िश्ता रोज़ ही ईरान की जानिब से बलूचिस्तान में फ़ज़ाई हमले पर पाकिस्तान ने ईरान में शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि हमले के नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। हमले में 2 मासूम बच्चों जाँ बहक और 3 बच्चियां भी जख्मी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं दफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ब्रिगेडियर साहब मुझे बताइएगा कि ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी को आप किस नज़र से देखते हैं? जी हाँ, ये बहुत ही सीरियस किस्म की वायलेशन है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात करते हैं और सोवरेनिटी की बात करते हैं और पाकिस्तान ने इस हमले को बड़ा सीरियस लिया है। देखें, जब इंडिया ने ऐसी कोशिश की थी तो हमने दिन की रोशनी में उसका जवाब दिया था और यहाँ पे ईरान ने ऐसा किया। और लिविंग असाइड अगर वो डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करता या मिलिट्री चैनल्स को यूज करता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और एट द सेम टाइम यह इनकी कोशिश है पाकिस्तान को ड्रैग करके इस जो वेस्ट एशिया में जो कुछ सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें फंसाना चाहता है। और इसके साथ साथ देखिए, असल मसला तो हमारे लिए था कि वहाँ पे जो जितने बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ऑपरेट ईरान से भी कर रही हैं
اور ایران ان کو سیف ہیونس دیا ہوا ہے، ایران ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اور بلوچستان میں جتنے چائنیز ٹارگٹس پہ حملے ہوئے ہیں یا باقی جو ملٹری ٹارگٹس پہ حملہ ہوا تو ایران سے لوگ آ کے حملے کرتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں سیریس کانسیکوینسز ہوں گے اس کے، اور پاکستان ایسا اس کو بھولے گا نہیں نہ چھوڑے گا، کیونکہ اس سے ایک وائلیشن ہوئی ہے اور دیر ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کا ایک جواب دیا جائے. جی بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر پاکستان نے ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب بھی کیا اور شدید احتجاج بھی کیا. گزشتہ روز ہی ایران کی جانب سے بلوچستان میں فضائی حملے پر پاکستان نے ایران میں شدید احتجاج ریکارڈ کرایا تھا. پاکستان نے واضح کیا ہے کہ حملے کے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر عائد ہوگی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. حملے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں. پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی مکمل ہونے پر ناقابل قبول ہے. یہ تشویشناک بات ہے کہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز کے موجود ہونے کے باوجود ہوا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے یک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں اور یہ 2 طرفہ اعتبار کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں اور اس سے فضائی حملے کے سنگین نتائج بھی نکل سکتے ہیں. بلوچستان میں فضائی حملہ کرنے کے بعد ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی حدود میں کالعدم جیش العدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. اس خبر سے متعلق پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے جس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران کی جانب سے یک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں اور یہ 2 طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں اور اس فضائی حملے کے سنگین نتائج بھی نکل سکتے ہیں. بلوچستان میں فضائی حملہ کرنے کے بعد ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس نے پاکستان کی صوبہ بلوچستان کی حدود میں کالعدم جیش العدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے یہ حملہ کیا ہے اور پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال بھی کیا ہے. اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو. ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر پاکستان نے ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا. گزشتہ روز ایران کی جانب سے بلوچستان میں فضائی حملے پر پاکستان نے ایران میں شدید احتجاج بھی ریکارڈ کرایا. ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر پاکستان نے ایرانی اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر رپورٹر راولپنڈی علی اصغر بھٹی. ان سے بات کریں گے. علی مجھے بتائیے گا کہ ایران کی جانب سے فضائی حدود کو استعمال کیا گیا ہے اور خلاف ورزی کی گئی ہے، اس خلاف ورزی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دفتر خارجہ کی ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شدید مذمت کی گئی ہے. پاکستان اور ایران کی جانب سے فضائی حدود کی بلا شرط خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتے ہوئے دفتر خارجہ کو طلب کیا گیا. پاکستان کی خود مختاری تعلیمیت کے خلاف ورزی کے ناقابل قبول نتائج کے بن سکتے ہیں. پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جبکہ 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں. دفتر خارجہ کے مطابق یہ بات انتہائی تفتیشناک ہے. یہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان رابطوں میں شدہ چیلنجوں کو مشکلات کا سامنا کر پڑ سکتا ہے. پاکستان کی جانب سے پہلے بھی تہران اور ایران وزارت خارجہ میں متعدد سینئر عہدیداروں کے پاس احتجاج ریکارڈ کر چکی ہے. مزید رواں سال ناظم الامور کی وزارت خارجہ میں بھی بلایا گیا تاکہ پاکستانی خود مختاری اور صورتحال کی خلاف ورزی پر شدید مذمت کی گئی. پاکستان کی خلاف ورزی حدود کی خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوتی ہے. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ہمیشہ کہتا آیا ہے دہشت گردی کے تمام ممالک مشترکہ خطرناک حصہ سے مطلوب ہیں. اس طرح یک طرفہ کارروائیوں سے پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. یک طرفہ کارروائیوں کے دونوں اعتماد کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. اس واقعے کا جواز پیدا کر کے یمن القاعدہ کے فیک نیوز بھی ریلیز کی گئی. اس بات کا کسی کی قسم کا کوئی شک نہیں کہ اس واقعے کی ساری ذمہ داری گورنمنٹ ایران RIGS. علی اصغر بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ پاکستان سے کلیشن کوف کلچر کو ختم کرنا ہوگا. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں
तीन रुकनी बेंच ने चोरी के इल्जाम में नामजद मुलजिम काशिफ की जमानत के केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने मुल्क भर में ममनुआ असलहे के कितने लाइसेंस जारी हुए, इस हवाले से मुतल्लिका हुकाम से तमाम तफसीलात भी तलब कर ली हैं, जबकि सेक्रेटरी दाखिला, तमाम सूबाई होम सेक्रेटरीज और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को भी नोटिस जारी कर दिए गए। इसके अलावा समाअत अदालत ने अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी करते हुए हुक्मनामे की कॉपी भिजवाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा दौरान समाअत ही रिमार्क्स देते हुए कहते हैं कि जिसके घर से असलहा चोरी हुआ, पुलिस ने उससे लाइसेंस तक का नहीं पूछा। मालिक खुद इकरार जुर्म कर रहा है। 2 क्लैशनकोफ और एक पिस्टल समेत दीगर कीमती चीजें चोरी हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे भी ऑफर की आती जा रही है कि आपका क्लैशनकोफ का लाइसेंस ले लें। मुनशियात और क्लैशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। इस तरह काले शीशा लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लैशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार से यह मुकालमा करते हुए कहा कि आपके पास क्लैशनकोफ कहां से आई? IGS क्लैशनकोफ के कागज दे रहे थे तो क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम सेक्रेटरी दाखिला को लिख देते हैं कि तमाम क्लैशनकोफ्स और उनके लाइसेंस वापस करें। साबिक जज मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं होगी। अदालत ने सिर्फ शिकायत करनेदगान को फरीक बनाने के नुक्ते पर दलाल सुने। मौक़िफ़ सुने बगैर किसी के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। हुक्मनामे में कहा गया है कि जस्टिस नकवी की आनी दरखास्त में शिकायत को सियासी और बदनीति पर मबनी करार देने की इस्तदा है। दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीति पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। गुज़िश्ता समाअत पर बेंच की तश्कील पर एतराज किया गया था, जिसे आज वापस ले लिया गया। अदालत उज़्मा ने हुक्मनामे में यह भी कहा कि दरखास्त को जरूरी तरमीम के बाद दोबारा दायर होने पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज हाफिजाबाद से होने वाले जलसे से खिताब के बाद करेंगे। इस दौरान वो मुआशी रोड मैप पर मुश्तमिल इंतखाबी बयानियां लेकर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज भी जलसे से खिताब करेंगी। और लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर करने के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। लाहौर हाई कोर्ट ने एपल ट्रिब्यूनल का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। दरखास्त में यह मौकिफ अपनाया गया था कि शेख रशीद के कागजात नामजदगी हकाइक के बरअक्स मंजूर किए गए। अदालत एपल ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे। शेख रशीद के NA 56 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए, जबकि मंजूरी के खिलाफ अपील को खारिज भी कर दिया गया। अदालत ने तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटाई की अपीलों पर डिवीजन बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी है। बानी पीटाई की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बानी पीटाई के वकील लतीफ खोसा और शुएब शाहीन अदालत में पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि लगता है ये केस गलती से इस कोर्ट में आ गया है, ये केस डिवीजन बेंच का है। इस केस में नैब खुद एक पार्टी है। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि जज मोहम्मद बशीर की खासियत है, उनके पास सबसे बड़े केसेस लगे होते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लतीफ खोसा को जज मोहम्मद बशीर पर बात करने से रोकते हुए रिमार्क्स दिए कि जज मोहम्मद बशीर पर बात न करें, वो बार बार मेरी सिफारिश पर तैनात हुए। इस केस को दोबारा मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा देता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद MSF लाहौर की कोशिशें रंग ले आई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद MSF लाहौर के सदर राना मोहम्मद अब्दुल्ला ने 11 जनवरी को 36 तलबा की मौत के पेश नजर हंगामी तौर पर इजलास तलब किया। इजलास में लाहौर MSF सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायद हाशिम अली गोंदल और जनरल सेक्रेटरी लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग MSF कायद जवाद रहमान मजारी ने भी शिरकत की। इजलास में राना मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी खबर की तस्दीक की, जिसके बना पर सदर राना मोहम्मद अब्दुल्ला ने तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब और वजीर तालीम पंजाब को एक दरखास्त दी।
चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मौका की संगीनी को देखते हुए और शदीद ठंड जमात अव्वल तक तलबा के लिए मजीद छुट्टियों का फैसला किया है। बलूचिस्तान के इलाके है नौवरक में मकामी कबायली माहिदीन एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ का जरगा IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ कमिश्नर कोयटा समेत सिविल इंतजामिया मुकामी कबायली माहिदीन और इलाका मकीनों ने शिरकत की। जरगा में इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल सैलाब के बाद बहाली के मुख्तलिफ मनसूबों और तरक्याती कामों पर भी बातचीत हुई। शुरका ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दे दिया और अमन कायम करने पर पाक फौज और FC के किरदार को खूब सराहा। ऑवरिक कमेटी मेंबरान ने बातचीत करते हुए कहा कि इस इलाके में सैलाब के बाद बहुत नुकसान हुआ था। FC बलूचिस्तान ने हमें इमदादी सरगर्मियों में बहुत मदद फराहम की। मुआहिदीन का यह कहना था कि पाक फौज FC और सिविल इंतजामिया की कोशिशों से हमारे इलाके में कई तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। इन मनसूबों में वली तंगी डैम रोड की तामीर, साफ पानी की फराहमी और मनसूबे के अलावा सेहत और तालीम के मुख्तलिफ मनसूबे भी शामिल। तरक्याती कामों की तकमील से मुकामी लोगों की जिंदगी में आसानी आएगी और लोगों को मजीद सहूलियात भी मिलेंगी। जरगे से IGFC नॉर्थ ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज और FC अमन और अमान कायम करने के साथ साथ मकामी लोगों के साथ हर शोबा जिंदगी में अपना ताउन जारी रखेगी। वली तंगी डैम को जाने वाला रोड FC की जानिब से तामीर किया जा रहा है और इसका 80% काम भी मुकम्मल किया जा चुका। जरगे के शुरका का मजीद कहना था कि अमन और अमान के क़याम में मकामी लोग सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इस जरगे से सिविल और मिलिट्री ताउन मजीद बढ़ेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता रोज तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बशिंदों की तादाद 4,69,500 से जायद हो चुकी है और वापसी का यह सिलसिला जारी और सारी है। गुज़िश्ता रोज जाने वाले 616 अफगान शहरियों में 179 मर्द, 124 खातीन और 313 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 38 गाड़ियों में 68 खानदानों की अपने वतन वापसी मुकम्मल हो चुकी। स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। 1 सितंबर से अब तक जारी क्रैकडाउन में 9,249 मैट्रिक टन चीनी, 202 मैट्रिक टन आटा जबकि 2,666.1 मैट्रिक टन खाद बरामद हुई है, जिसके अलावा 2,51,7600 सिगरेट स्टॉक जबकि 19,034 कपड़े के थान और 2.37 मिलियन लीटर ईरानी तेल भी बरामद किया जा चुका। मुल्क की मौशी हालत की बेहतरी और गैर कानूनी तरीकों से की जाने वाली तजारत को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर मरबूत हिकमत अमली बनाई गई। इस हवाले से सितंबर 2023 से हुकूमती अहकामात के तहत मुल्क भर में स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया। 7 जनवरी तक 15 जनवरी के एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में जारी इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन में बरामद किए जाने वाली स्मगल शुदा अशिया में ईरानी तेल, खाद, सिगरेट, कपड़ा और चीनी शामिल है। इस दौरान मुल्क भर से कुल 10.88 मैट्रिक टन चीनी, 550 सिगरेट के स्टॉक्स, 595 कपड़े के थान और 0.12 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया। मुल्तान से 160 सिगरेट स्टॉक्स, 90 कपड़े के थान जबकि कराची से 502 कपड़े के थान भी बरामद हुए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं रावलपिंडी से सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी अली असगर भट्टी, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस खबर से मुताल्लिक, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करता रहता है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान स्मगलिंग के खिलाफ ट्रेंड का सिलसिला जारी है। मुल्क की माशी हालत को बेहतर और कानून के तरीके से राह की तजारत को रोकने के लिए सतह हमवार करने का अमल जारी है। इस हवाले से सितंबर 2023 में हुकूमती अहकाम के तहत मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन किए गए हैं। 7 जनवरी से 15 जनवरी के आदादशुमार के मुताबिक मुल्क में ऑपरेशन में बरामद होने वाली स्मगलिंग अशिया में तेल, खाद, सिगरेट, कपड़ा, चीनी वगैरह शामिल है। इस हवाले से मुल्क भर में 10.88 मैट्रिक टन चीनी, 550 सिगरेट के स्टॉक और 595 कपड़े के थान और 0.12 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। मुल्तान से 160 सिगरेट के स्टॉक और
कराची से 502 कपड़े के थान बरामद किए गए, जबकि हुकूमती इदारों ने पेशावर से 0.45 मेट्रिक टन चीनी, 70 कार्टन सिगरेट के और 3 कपड़े के थान और बरामद किए गए। यकम जनवरी से अब तक मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 992 मेट्रिक टन चीनी, 202 मेट्रिक टन आटा, 2661 मेट्रिक टन खाद और 2200 सिगरेट के स्टॉक बरामद किए गए हैं। निगरान हुकूमत अस्करी क़यादत के मुतल्लिक़ हुकूमती इदारों से मिलकर नासूर को जड़ से ख़त्म करने पर पुरअज़म है, ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके और स्मगलिंग की नासूर को ख़त्म किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अली असगर भट्टी, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करें फूड सेफ्टी टीमों की रावलपिंडी डिवीजन में कार्रवाइयों से मुतालिक, तो कार्रवाइयां जारी और सारी हैं। 4 फूड पॉइंट्स को नाकस इंतजाम पर फौरी तौर पर काम करने से रोक दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि नाकस इंतजाम पर रावलपिंडी में 2 और चकवाल में भी 2 पॉइंट्स को काम करने से रोक दिया। रावलपिंडी में सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम और चकवाल में ज़ायदल मियाद फूड आइटम्स की फरोख्त की जा रही है। शहरी किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन नंबर 1223 पर राब्ता करें। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 236 ग्रीन टाउन लाहौर चौधरी तनवीर निसार गुजर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हल्का N 127 के नामजद उम्मीदवार अताउल्ला ताडर और हल्का PP 162 के नामजद उम्मीदवार मलिक शहबाज खोखर की हिमायत के सिलसिला में एक तारुफी मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें चौधरी तनवीर निसार गुजर ने यूनियन काउंसिल के तमाम नुमाइंदगान का मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों के साथ तफसीली तारुफ करवाया। मीटिंग में जनरल काउंसलर वार्ड नंबर 1 राना नबील, जनरल काउंसलर वार्ड नंबर 2 राना एजाज, जनरल काउंसलर वार्ड नंबर 3 शबीर अहमद जट, जबकि जनरल काउंसलर वार्ड नंबर 4 राना जुल्फिकार हनीफ के अलावा जनरल काउंसलर वार्ड नंबर 5 चौधरी जबार गुज्जर और जनरल काउंसलर वार्ड नंबर 6 इमरान अली उर्फ नोना भट्टी शामिल। लेबर काउंसलर सलीम शाकिर, अकलीती काउंसलर डॉक्टर इलियास गुल, लेडी काउंसलर जकिया अली, लेडी काउंसलर रुखसाना ताज, यूथ काउंसलर कोऑर्डिनेटर इफ्तिखार डोगर और यूनियन काउंसिल खातीन विंग की सदर रक्षिंदा नाज के अलावा जनरल सेक्रेटरी नजमा शौकत, मुस्लिम लीग नून PP की जनरल सेक्रेटरी शेख ताहिर हनीफ के अलावा दीगर ने शिरकत की। गंबट के हल्का N 204 और PS 30 के मेन कॉलोनियों में सीवरेज सिस्टम तामीर ना हो सका, गलियां जोहड़ों में तब्दील हो चुकी। इलाका मकीनों का कहना है कि इस दफा हम वोट उसको ही देंगे जो हमारे शहर के मसाइल दूर करेगा। मजीद तफसीला जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान बलोच से। जी फरहान, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील गंबट के वार्ड नंबर 3 मौला अब्दुल बारी में। मैं आपको बताता चलूँ, जब इलेक्शन का टाइम आता है, बलदियाती इलेक्शन हो या ज़मीनी इलेक्शन, यहाँ पर MNAs, MPs और चेयरमैन के जानिब से बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करते। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि आपके मोहल्ले में आपको कौन से मसाइल पेश हैं और आपके कौन से जो मसाइल वो MNA और MP की तरफ से हल किए गए हैं। हमारा कोई भी मसला MP MNA ने हल नहीं किया है अभी तक। वो आते हैं, बोलते हैं हमारे को वोट दो, हम आपको ये पेवर देंगे, ड्रेनेज सिस्टम देंगे, अभी तक कुछ भी नहीं दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, हमारे पास स्कूल भी है, हम बच्चे आते जाते हैं तो उनको रास्ते में दुश्वारी होती है, कब वर्दी ख़राब हो जाती है। मदरसा है हमारे पास, कुरान पाक की तालीम करते हैं, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, वो भी सुबह के टाइम में आते हैं तो उनके भी मना रास्ता सही नहीं है। को जिसकी चप्पल खराब होती है, किसी कपड़े खराब हो जाते हैं। आप वोट किसको दोगे? हम वोट किसी को भी अभी तक नहीं देंगे जब तक हमारे जायज़ मसले हल नहीं करेंगे। आपने यहाँ पर मौजूद इलाका मकीन की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि इलेक्शन के टाइम पर बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन हमारे मसाइल हल किए नहीं जाते। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ उसी जगह पर मेरे अकब में एक स्कूल और मस्जिद भी है। वहाँ पर तलबा और तालबात भी पैदल जाते हैं, लेकिन सफ़र में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी का यही कहना था कि जब तक हमारे वार्ड के और हमारे इलाके के मसाइल हल नहीं किए जाएंगे तब तक हम किसी को। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह बाड़ू में भी धुंध का राज बरकरार है। सर्दी में भी इजाफे के बायस मामलात जिंदगी भी शदीद मुतासिर होने लगे। इस हवाले से मजीद तफसीला जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन शर से। जी मोहम्मद यासीन, बताइएगा मौसम की सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह
باڑوں میں بھی دھند کا راج ہے. دھند کے باعث سردی میں اضافہ ہو چکا ہے. دھند کے باعث حد نگاہ کافی کم ہو کر رہ گئی ہے, جس کے باعث شہری گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں. دھند کے باعث ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے, جس کی وجہ سے روڈ حادثات میں اضافہ ہو چکا ہے اور شہری مسافر شدید مشکلات سے دو چار ہیں. جبکہ M5 موٹر وے سکھر تا ملتان بند کر دی گئی ہے اور ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی, جس میں کہا گیا ہے کہ ڈرائیور حضرات گاڑیوں کی سپیڈ سلو رکھیں, قطار میں چلیں اور اپنی گاڑیوں میں فوگ لائٹس لگوائیں, جیسے حادثات سے بچا جا سکے. بجلی کے فیٹر سٹرپ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے بجلی صارفین شدید مشکلات سے دو. خبر شامل کریں گے میرپور خاص سے, جہاں روٹر ایکٹ کلب کی جانب سے باکسنگ اکیڈمی میں شجرکاری مہم کا افتتاح کیا گیا. مہم کے مہمان خصوصی نامزد گورنر روٹری کلب شکیل قائم خانی تھے. مزید تفصیلات جان لیتی ہیں میرپور خاص سے ہمارے کوہ نور نیوز کے رپورٹر عبدالغفار لغاری سے, جو اس وقت وہاں موجود ہیں. جی عبدالغفار, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی میں اس وقت موجود ہوں میرپور خاص گاما اسٹیڈیم کے اندر موجود ہوں, جہاں روٹر کلب میرپور خاص کی جانب سے باکسنگ اکیڈمی کے اندر شجر کاری مہم کا جو آغاز کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے آج یہاں تقریب منعقد کی. اس حوالے سے میرے ساتھ یہاں کے شرکا مہمان موجود ہیں, ان سے جانتے اس حوالے سے ان کا کیا. سے پہلے تو میں کوہ نور ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آج یہاں پر ہمارے جو پاکستان کا پہلا کلب روٹیک کلب تھا روٹیک کلب آف میرپور خاص, اس کے اس پروگرام جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے گرین میرپور خاص کا, اس میں آج اس باکسنگ اکیڈمی میں آپ یہاں پر ان کے ساتھ موجود ہیں. اور ان کا جو انیشیٹو ہے کہ گرین میرپور خاص, تو انشاءاللہ ہمارے روٹیکٹرز مل کر پورے میرپور خاص کو گرین کریں گے, اور ہم روٹری کی پلیٹ فارم سے یہ انشاءاللہ اس انیشیٹو کو بڑھاتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ ہم پورے پاکستان کو گرین پاکستان کریں. میں کوہ نور ٹی وی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ روٹیک کلب آف میرپور خاص کی اس چھوٹی سی مگر پروکار تقریب میں ہمارے شکیل قائم خانی صاحب تشریف لائے, جنہوں نے گرین میرپور خاص کی انیشیٹو کو انوگریٹ کیا. میں شکیل قائم خانی صاحب کا اور کوہ نور ٹی وی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام اور اس پروجیکٹ کو نمایاں کرنے کے لیے بڑا اپنا کنٹریبیوشن ہمیں دیا. سب پہلے تو ہم روٹیک کلب میرپور خاص کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے گرین میرپور خاص کے نام سے ٹری پلانٹیشن کے جو ایک کمپین کی ہے باکسنگ اکیڈمی میرپور خاص میں, اور اس کے ساتھ میں کوہ نور ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں پارٹنر کے حساب سے اس کو جوائن کیا ہے اور ہمارے اس ایونٹ کو رپورٹ کیا ہے. زیادہ شکریہ, ماشاءاللہ آج ان لوگوں نے ہمیں کوریج دی ہے. ہم لوگ آئے ہیں باکسنگ کے حساب سے, جو بھی ایک نیا ٹورنامنٹ یہاں پہ آرگنائزر ہو رہا ہے اس کے اپنی کرنے کے لیے روٹری کلب کی طرف سے میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. پہلے تو میں کوہ نور ٹی وی والوں کا شکر گزار ہوں, جو کہ جب بھی ہمارے ایونٹ ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ بھی وہ آتے ہیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں روٹری کلب آف میرپور خاص کے بھی بہت ہی زیادہ مشکور ہوں, جو فردن ہمارے اکیڈمی میں آ کے پروگرام کرتے ہیں. اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے منتھ میں ہماری ایک باکسنگ کی ایونٹ ہوا جا رہا ہے, اور اس کے انشاءاللہ تعاون بھی روٹری کلب والے کریں گے انشاءاللہ. تحصیل کنگری میں 8 فروری کے انتخابات میں PS 31 کے عوام نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے. علاقہ مکینوں نے کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے گزشتہ 5 سال میں منتخب نمائندوں کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے. مزید جانتے ہیں کوہ نور نیوز کے رپورٹر نعمان خاص خیلی سے, جو اس وقت وہاں موجود ہیں. جی بتائیے گا نعمان, کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ کہ تحصیل کنگری میں عام انتخابات کے متعلق علاقے مکینوں سے بات چیت کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے, اور پہلی الیکشن میں ان کو کون سا رزلٹ ملا اور اب کون سا امید ان میں سمجھ کے ووٹ دیں گے. جی پہلی الیکشن میں ہمیں یہ گندگی کے ڈھیر ملے ہیں. ابھی تک یہ بھٹا چوک میں پیر جو کوردینل شمالے میں کھڑا ہوں, کوئی کام یہاں پہ 5 سال میں نہیں ہوا ہے. الیکشن بارشوں میں بھی جو جب میں نے خود نواب وسان سے بات کی ہے تو اس نے یہ گئے ہمارے لیے پورے محلے کوردینل شاہ میں پوری گندگی کے ڈھیر ہیں. جو مشرف کے دور میں نالیاں روڈ رستے گلیاں بنی ہیں, اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا ہے. کیا اب آپ ان کو ووٹ دیں گے؟ ہم ووٹ نہیں دیں گے, ہم ٹوٹل بائیکاٹ کریں گے. جو ہمارے علاقے کے کام ہیں وہ پہلے کرا کے دے گا تو اس کو ہم ووٹ بھی دیں گے. آپ نے علاقے مکینوں کی بات چیت سنی, ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہمیں کام دیں گے پھر ہم ووٹ دیں گے, نہیں تو الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. کیمرہ مین سراج کے ساتھ نعمان, کوہ نور نیوز, تحصیل کنگری. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں کہ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ کنڈیوٹ کی 60% کھدائی مکمل. کنڈیوٹ شٹرنگ اور ویٹ ویل کا کام بھی شروع کر دیا گیا. والٹن روڈ پر سیوریج کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے CBD پنجاب, NLC اور نسپاک مصروف عمل ہیں. 10 لاکھ کی آبادی کے لیے جدید سیوریج نظام کے لیے ایک ویٹ ویل,
ایک ڈرائیو ویل اور ایک کنیکٹنگ ویل بھی بنایا جا رہا ہے جس کا فریم ورک تیار کر لیا گیا۔ سی بی ڈی پنجاب کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ سی بی ڈی پنجاب NLC اور نسپاک کا عملہ مشکل حالات میں بھی منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ زمین سے 30 فٹ گہرائی پر جا کر جان جوخم میں ڈال کر یہ کام کیا جاتا ہے۔ کنڈیوٹ کی تعمیر کے بعد ADA نالہ کو ریماڈل کر کے اس کو بارشی پانی کے نکاس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اسلم گل، شہلا رضا، ذوالفقار علی بدر نے اورنگزیب برکی، رانا جواد، ڈاکٹر قیام حفیظ، نرگس خان، سونیا خان، فائزہ ملک سمیت دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہلا رضا نے اہلیان لاہور کو منہاج القرآن پارک میں 21 جنوری کو بلاول بھٹو کے جلسے میں شرکت کی دعوت دے دی ہے۔ اسلم گل نے کہا کہ 21 جنوری کا جلسہ بی بی شہید کے جلسے کی یاد تازہ کر دے گا۔ ذوالفقار علی بدر نے کہا کہ بہادر نانا کے نواسے اور بی بی کے بیٹے نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا بہادر فیصلہ کیا۔ مزید انہوں نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں۔ لاہور کی اوور ہال کمپین کو دیکھنا تھا، ان کے بارے میں ہم سب امیدواران اور عہدیداران کا مشورہ ہوا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا 21 جنوری کو 3 بجے جلسہ عام کے لیے ہم نے اپنے پروگرام فائنل کیے ہیں اور ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب کل 3 بجے پیکو روڈ پر دفتر کا افتتاح کریں گے۔ یہ اس وقت اہلیان پنجاب کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ طاقت کا ساتھ دیتے ہیں یا نظریے کا۔ ہم نظریہ لے کر آئے ہیں، ہماری پارٹی کی بنیاد نظریے پر ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے اور ہم اپنے عوام کی بہتری کے لیے 10 نکاتی پروگرام لے کر آئے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا بی بی کا بیٹا بالکل اسی طرح جیسے کہ عوامی لیڈرز کو عوام کے درمیان ہونا چاہیے، وہ سب سے پہلے میدان میں اترا ہے، سب سے پہلے اپنا منشور دیا ہے۔ کسی آسرے میں نہیں تھے کہ فلانا گر جائے یا فلانا بیٹھ جائے تو ہم اٹھیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے لاہور کے صدر جو کہ کنوینئر ہے اس 21 جنوری کے جلسے کے حوالے سے جو میٹنگ بلائی ہے، وہ انشاءاللہ پورے پنجاب سے لوگ آئیں گے اور یہ جلسہ کریں گے۔ اور NA 127 کے حوالے سے جو بات شیلا بی بی نے کی اور گل صاحب نے کی، پاکستان پیپلز پارٹی روز جو ہے وہ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور NA 127 کے حوالے سے آج ایک بہت بڑا بریک تھرو کہ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کمپین کا بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مزید بہت سارے امیدوار بلاول صاحب کے اور جو ہمارے صوبائی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری سے سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور چودھری محمد سرور کے درمیان ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ آصف زرداری نے لاہور کے NA 127 پر چودھری محمد سرور کی جانب سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ آصف علی زرداری اور چودھری محمد سرور نے پنجاب میں سیاسی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور چودھری محمد سرور نے شفاف انتخابات پر بھی زور دیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق سے مولانا ڈاکٹر محمد اجمل قادری کی ملاقات۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم ملک میں صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق سے مولانا ڈاکٹر محمد اجمل قادری کی ملاقات 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ ہم ملک میں صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق سے مولانا ڈاکٹر محمد اجمل قادری کی ملاقات ہوئی ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا اپنے رپورٹر عاصم بدر سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تفصیلات لیں گے۔ جی عاصم بتائیے گا ملاقات کا احوال کیا تھا؟
जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक से मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अजमल कादरी की मुलाकात हुई। मुलाकात मंसूरा लाहौर में हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सरगर्मी पर बात हुई। सिराजुल हक का कहना था कि लाहौर में सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, लेकिन इलेक्शन में इतनी ही गर्मा गर्मी नजर आ रही है। हम इलेक्शन कमीशन से उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। और मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अजमल कादरी का कहना था लेवल प्लेइंग फील्ड सबका हक है, इसको किसी एक लाडले के लिए नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो ताकि जमहूरियत आ सके, कानून की भी बालादस्ती हो, पाकिस्तान की मैचियत को आगे बढ़ना है। अब तू मैं बहुत हो गई, अब सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए। पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे। हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, ना कि सिर्फ एक जमात के लिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन और सुकून रहे। जी जी बहुत शुक्रिया आसिम बदर, आप अपडेट कर रहे थे। सजादा नशीन दरबार हजरत बरी इमाम सरकार जानशीन दरबार आलिया रते होतर शरीफ पीर सईद मोहम्मद अली गिलानी से एडवोकेट राना मोहम्मद इरफान की पीर हाउस बरी इमाम सरकार में मुलाकात। पीर सईद मोहम्मद अली गिलानी ने राना इरफान को चादर पहनाई। एडवोकेट राना इरफान ने पीर हाउस में खसूसी मुलाकात का वक्त देने पर पीर सईद मोहम्मद अली गिलानी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जुनेद दानियाल, मीडिया कोऑर्डिनेटर पीर हाउस बरी इमाम सरकार, सईद हसनैन बुखारी, राना कामरान, मोहम्मद आजम और सफदर असलम भी इनके हमरा मौजूद थे। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल क्यों किया? एसएचओ डिफेंस सी नसरुल्लाह चट्टा और उनकी रिटर्निंग पार्टी के खिलाफ थाना बरकी में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में खातीन पर तशद्दुद, गालिम गलोच, हब्स से बेजा में रखना और बगैर लेडी कांस्टेबल के घर में दाखिल होने की दफात शामिल हो चुकी हैं। आपको अपडेट करते चलें कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। एसएचओ डिफेंस से नसरुल्लाह चट्टा और उनकी रीडिंग पार्टी के खिलाफ थाना बरकी में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें गालिम गलोच, हफ्ते बेजा में खातीन को रखा गया, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल के घर में दाखिल होने के दफात भी शामिल हैं। मजीद ये सारा मामला है क्या, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम बताइएगा ये क्या मामला है और आपके पास क्या तफसीलात है? देखिए, मामला कुछ इस तरह से है कि शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वालों के अपने ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैं बताता चलूं कि ये बरकी का इलाका है जहां पर शहरी फहीम के घर एसएचओ डिफेंसी नसरुल्लाह चट्टा अपने हमरा आरिफ सब इंस्पेक्टर, नवीद सब इंस्पेक्टर, मोहम्मद खालिद एएसआई, इफ्तिखार एएसआई और कांस्टेबल जिशान, ईमान, गुलाम हुसैन और 15 कस नामरूम पुलिस एहलकारों के हमरा वहां पहुंचे। जबकि एफआईआर के मुताबिक अगर देखा जाए तो फहीम इसका मुद्दई है और फहीम से जब मेरी बात हुई थी तो उसने भी यही बताया जो एफआईआर के मुताबिक बात की गई है कि डिफेंसी एसएचओ अपनी टीम के हमरा हमारे मुखालिफ के कहने पर हमारे घर में रेड करता है, जबकि चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी बवाल करता है और खवातीन को घर में दाखिल होता ही असला के जोर पर थप्पड़ भी मारता है, गालम गलोच भी करता है और खवातीन जो थी घर की उसको घसीट कर सरकारी गाड़ी में बिठाता है और जाती बार महंगे तरीन मोबाइल फोन भी चोरी करके ले जाते हैं। जबकि मुद्दई मुकदमा फहीम का कहना था, हमने कई मरतबा मिन्नत समाजत करके पूछा कि हमारा कसूर बताओ क्या है, लेकिन हमारा कसूर नहीं बताया गया, लेकिन हमें डिफेंसी थाना में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया और वहां पर हमारा जो मुखालिफ था, जो हमारी जगह पर, हमारी जमीन पर, हमारे प्लाटों पर कब्जा करना चाहता था, जब वहां पर आया वो कहके लगाकर हंसने लगा और कहने लगा कि आपको जलीलो खवार करने के लिए ही मैंने एसएचओ को कहा था और आपका अंजाम यही होना चाहिए था। तो उसी पर इन्होंने एक एप्लीकेशन दी जो कि बाकायदा तौर पर डीएजी ऑपरेशन के नोटिस में भी और एसपी कैंट के नोटिस में भी आई और जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी तौर पर जो है वो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। मुकदमा दर्ज के हवाले से मैं बताता चलूं कि एसएचओ डिफेंसी जो नसरुल्लाह चट्टा है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और दीगर जो इनके साथ पुलिस पार्टी थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में 155 सी लगाई गई है जो कि अपने इख्तियारात से तजावुज किया जाता है, तो उस पर 155 सी का जिम्रा आता है और 147, 149 जबकि 354 और 342 का मकसद ये है कि किसी को हफ्जे बेजा में रखना और 354 का मकसद ये है कि किसी खवातीन के कपड़े फाड़ने, उनको गालिम गलोच करना। और बाकायदा तौर पर जब मेरी बात हुई थी मुद्दई मुकदमा फहीम से तो उसका कहना था कि मेरी एप्लीकेशन के मुताबिक जो है वो जुर्म ठीक नहीं लगाया गया। 452 जो कि घर के अंदर
आना दाखिल साबित होता है तो वो एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने कहा था लगाई जाए दफात, वो नहीं लगाई गई। एसपी इन्वेस्टिगेशन से उनका राब्ता हुआ है और एसपी इन्वेस्टिगेशन ने यकीन दहानी करवाई है कि 452 जो जुर्म है वो भी लगाया जाएगा। लेकिन पुलिस एहलकारों और एसएचओ की जानिब से जो है वो देखा जा रहा है कि किसी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि अगर यही कोई प्राइवेट शहरी कोई ऐसा इकदाम उठाता तो शायद उसके जी जी अब तक टूट बहुत जाते। शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे थे। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आमद। मोहसिन नकवी ने AQMU के पोजीशन होल्डर तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किया। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आमद हुई। मोहसिन नकवी ने KEMU के पोजीशन होल्डर तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से सैयद आसिफ इलियास की रिपोर्ट। तकरीब में निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने PhD की तलबा डॉक्टर सफिया बानो को लैपटॉप दिए। मोहसिन नकवी ने MBBS की तलबा सिदरा जावेद, आयशा इरफान, अली इरफान को लैपटॉप दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने MPhil की तलबा डॉक्टर हिफ्जा और डॉक्टर आकबा को लैपटॉप दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DPT की तलबा लाइबा मसूद, आयशा इमरान और फातिमा को लैपटॉप दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने BS ऑनर की तलबा इब्तिसाम सोनिया बीबी, लाइबा क्यूम, लाइबा भट्टी और हिफ्जा जहूर को लैपटॉप दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नर्सिंग की तलबा फैसल और आयशा इरफान को लैपटॉप दिए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के 367 तलबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो न्यूनेट्स भी और पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में और एल्डरली में ये छाती की प्रॉब्लम्स होती हैं इन्हीं वजूहात की वजह से। और इसमें मैं एक चीज़ का एक्नॉलेज करूँगा कि जो पोल्यूशन है ख़ासकर लाहौर में और लाहौर के गिरदोनवा में, वो भी अपना हिस्सा बहुत डालती है और ये हमेशा से ये साल से ये हो रहा है। इस वक्त भी हम एक क्राइसिस से गुज़र रहे हैं इसी के नमूनिया के। अब ये नमूनिया बच्चों में क्योंकि ज़्यादा होता है और तकरीबन 36 बच्चों की पिछले चंद हफ्तों में हम डेथ रिपोर्ट कर चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए। सर हमारा म्यो हॉस्पिटल ट्रेडिशनल म्यो हॉस्पिटल हम घड़ी वार्ड कहते हैं, ENT वार्ड है, AVH वार्ड है। उसके अलावा हमारा जो म्यो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसकी सारी रेनोवेशन सर्जरी और इमरजेंसी की हो रही है, प्लस हमारा 8 स्टोरीड आई वार्ड है, आई बिल्डिंग है उसमें। सो ये रफली मिला के करीबन कोई 19 बिलियन रुपया का जो है ना वो ख़र्चा यहाँ पर इस वक्त हो रहा है, जो कि मेरा ख्याल है कि तारीख में कभी इतना ज़्यादा कभी मैं हॉस्पिटल स्पेंड नहीं है। आज लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम थी जिसमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के 360 से ज़्यादा तालिब इल्मों को CM साहब ने लैपटॉप तकसीम किए। ये लैपटॉप मेरिट की बुनियाद पे मिलते हैं और जैसे कि हमें पता है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो मेरिट है वो टॉप का है। वो ना सिर्फ MBBS के स्टूडेंट्स का बल्कि फिजियोथेरेपी, अलाइड हेल्थ साइंसेज, नर्सिंग, सारे जितने डिसिप्लिन्स में यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स कराती है सब में टॉप ऑफ द टॉप मेरिट होता है। तो उन 360 से ज़्यादा तालिब इल्मों को ये जो HEC की स्कीम है उसके तहत लैपटॉप दिए गए आज। तकरीब में तलबा और तालबा समेत प्रोफेसर और डॉक्टरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद आसिफ। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर आयशा खुरम ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअमन माहौल होना लाजमी है। मुआशी तरक्की के लिए घरेलू खातीन को भी मर्दों के शाना बशाना काम करना होगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इस वक्त आयशा खुरम के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे लेंगे। जी अली बताइएगा। जी मैं बिल्कुल मौजूद हूँ आयशा खुरम के पास जो वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नायब सदर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये आज जो हुआ है फंक्शन हुआ है, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? इतना अच्छा टॉपिक और इतना अच्छा फंक्शन आज का ये हुआ है। मेरा ख्याल में इस तरह की अवेयरनेस दिलाने के लिए बहुत से प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि एक आम आदमी तक हमारी रसाई पहुंच सके। देखिए आज हम सीट पे बैठे हैं, कल हम नहीं हैं, कल हो सकता है इनमें से कोई आए, लेकिन इनको पता होना चाहिए इनके मुल्क में क्या हो रहा है और अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका हल हमने कैसे करना है। तो ये जो आज इन्होंने फोरम कराया उसमें बहुत से डिफरेंट इन्होंने सेक्टर्स के लोग लिए हुए थे, डिफरेंट सेक्टर से आए हुए थे, कोई बिजनेस से था, कोई डॉक्टर, देखिए मिनिस्टर साहब हमारे आए हुए थे। इन सब ने बहुत अच्छी बातें की और लोगों को अवेयरनेस दिलाई कि हमने कैसे अमन और पीस हमने इकोनॉमिक्स में लेकर आना है। डेफिनेटली दोनों का साइड बाय साइड। अमन और पीस के साथ साथ जो महंगाई की शरह इतनी बढ़ गई है उसके बगैर भी कारोबार नहीं चल रहा। कैसे महंगाई नहीं होगी? जब अमन ही नहीं होगा तो फिर महंगाई तो होगी होगी। आप अपने मुल्क का हाल देख लें, कौन इन्वेस्ट
انویسٹرز آئیں گے یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے. تو جب تک امن نہیں ہوگا, پیس نہیں ہوگا, اکانومی ہماری کام ہی نہیں کر سکتی آگے. یہ ہم سب نے مل کے, اور اس امن کے لیے ہماری اکانومی کو مضبوط ہونا چاہیے. اکانومی کیسے مضبوط ہوگی؟ آدمی تو بیچارے کام کر ہی رہے ہیں, ہمارے گھر کے آپ کر رہے ہیں, میرے گھر کے آدمی کا. تو ہم جب تک عورتیں میدان میں نہیں آئیں گی نا, تو یہ اکانومی ہماری بوسٹ نہیں کر سکتی. جی بڑی خوبصورت بات کی عائشہ خرم نے. انہوں نے کہا کہ جی امن کی بڑی سخت ضرورت ہے, امن ہوگا تو سابق ایم پی اے ڈاکٹر سعید الہی کی قیادت میں N117 کی نمایات شخصیات کی عبدالعلیم خان سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں حلقہ کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. N117 سے امیدوار ملک عمیر طاہر کا عبدالعلیم خان کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان. عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ 22 سال سے شہریوں کی صحت, تعلیم اور دیگر شعبوں میں خدمت کر رہا ہوں. گندگی, پسماندگی اور غربت دور کرنے کے لیے شاہدرہ میں دن رات کام کریں گے. ملک عمیر طاہر کا کہنا تھا کہ افسوس ہے کہ شاہدرہ کا سارا علاقہ لاہور شہر کا حصہ ہی دکھائی نہیں دیتا. عبدالعلیم خان نے کہا کہ بھرپور ساتھ دینے پر وکلا, ڈاکٹرز, بزنس کمیونٹی اور ٹیکنوکریٹس کا شکر گزار ہوں. ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت آن لائن اجلاس کا انعقاد ہوا. اجلاس میں تمام ڈائریکٹرز, آپریشنز اور ریونیو ونگ کے افسران نے آن لائن ہی شرکت کی. اجلاس میں ریونیو کلیکشن کا جائزہ, ڈیفالٹر کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کا فیصلہ. تمام ڈائریکٹرز اپنے ٹاؤنز کا مکمل سروے کروائیں گے. تمام ڈیفالٹرز پراپرٹیز کا JPS ڈیٹا اکٹھا کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے. غفران احمد نے کہا کہ نادہندگان صارفین کے پانی اور سیوریج کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں. ہر پراپرٹی کو مکمل چیک کیا جائے. تمام غیر قانونی کنیکشنز کے خلاف FIR کا اندراج کروایا جائے. اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں پریس کانفرنس کا انعقاد. سراج الحق کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی ہر قیمت پر 8 فروری کو الیکشن کا انعقاد چاہتی ہے. پورے جذبے کے ساتھ 8 فروری کے الیکشن کی تیاریاں عروج پر ہیں. انشاءاللہ حکومت بنا کر کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے. مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ میں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا. سراج الحق کا کہنا تھا جماعت اسلامی ہر قیمت پر 8 فروری کو الیکشن کا انعقاد چاہتی ہے. پورے جذبے کے ساتھ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. اب تک 241 قومی اسمبلی اور 531 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں. افسوسناک امر ہے, سینٹ کی طرف سے الیکشن مؤخر کرنے کی قرارداد آتی ہے. سینٹ کی قرارداد آئین سے 100% تضاد ہے. ظلم, جبر اور کرپشن کے خاتمہ ووٹ کے نظام سے بدلا جا سکتا ہے. گزشتہ 5 سالوں میں تمام جماعتوں نے حکومت کی, لیکن تمام پارٹیوں نے عوام کو مایوس کیا. وعدے پورے نہیں کیے, بس نیب سے کیس ختم کیے, بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کیا, عوام کو غربت کی تاریکیوں میں دھکیل دیا, پاکستان کی عوام کو EMF کے سامنے غلام کر دیا. سب جماعتوں نے ملک و معیشت کا بیڑا غرق کیا, اپنے اسٹیٹس سے بھرپور لطف اٹھایا. عوام کی غربت میں اضافہ ہوا. اس کرپٹ پروٹیکٹ کا محاسبہ نہ عدالتیں کر سکتی ہیں, نہ نیب کر سکتی ہے. یہی وجہ ہے ملک پر 80,000 ارب کا قرضہ ہے. گزشتہ دنوں میں شیخ پورہ میں شہباز شریف خطاب کر رہے تھے کہ میرا بھائی 4تھی بار وزیر اعظم بن رہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 2.25 کروڑ بچوں نے اسکولوں کے دروازے پر قدم نہیں رکھا. یہ ان کی کارکردگی ہے. لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں ہے, لیکن جرکان سے مر جاتے ہیں. یہ صرف ان جماعتوں کی وجہ سے ہے. یہ کہتے ہیں یہاں لاکھوں میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے وسائل موجود ہیں, لیکن دوسری طرف بجلی اور توانائی نہ ہونے کی وجہ سے صنعتیں اور کارخانے بند ہیں. اگر آج پاکستان 3.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے تو ان ظالموں کی وجہ سے ہے. یہ چند کرپٹ ٹولے مارشل اور جمہوریت کے دور میں بھی نظر آتے ہیں. ان کی وجہ سے بد امنی, بے معیشت, تباہ. اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہر نور نیوز.